Okay, so ga-live na pud ako sob ha, ga-live na pud ako sob. So ani mo niya atong usob na pud nga live lang taon sa nato kung sa ning mga hinampak ni. So ni kulang ani nila. Wala naman ni kulang. Aw. Unsa ni emyoazimuth.com. Dungeon Tours. Sa ato sang kapihon. Okay. Para maka-live na ta. Okay, so naka-live na ta. Sugod na sila. Sugod na sila. Pila score? Toto. Okay, Toto na score, Toto. Toto na score. Apo tayo mga mamaw dre nga sa na ni siya sa natos messenger. Para pila na labaw Jericho. Okay, labaw si Jericho ha, labaw 2-6 atay 2-8 na 2-8 atay grangil tengil ngiga gagay ni siya mo. Si Jericho is from Sibulan City guys, representing Sibulan City na siya. Sorry, Sibulan province di ay municipality. So shout outs ninyo riya og kinsa patay na dakpan jud ka cool. Kaubo jud kang dinden. Police o Coast Guard gawar. Police Coast Guard. Astila na gyud. Ora shout outs ni Banjon dia, Evan John. Hala gikulata man gyud si gikulata ang kuan. Kulata ang usa gyud, gikulata si Dinden. Si Dinden day nang skull shield ano. Pastila nakabalos. So 612. Siya nang skull shield Dinden. Puro ni sila taga Bais, taga Negros. Bais City versus Sibulan. So 812 wara shoutouts ni Mafia, ni Farmer og ni Kenshin. Shoutouts kasi itong Mafia grabe ngalan to ara. Grabe puro na sila mga shield bagger, wala di ka kita anig mga twist blink nila guys. No tawa. To ara wala nang intro dos lakanay na dritso. Paka gyud. Mao na gyud ni. Okay, so shoutouts to Mike Real nga galantaw sa live ron. Shoutouts nimo sir. Tara sir Coast Guard versus PNP sir. Tuara ni sayaw pag gyud gamay. Wa gyud ka agwanta. Patay gyud. Gyud nato na sa mga kuan ha. Mo ni round 1 pa ni, round 1 Bais versus Sibulan ni. Ani mga alagad ni. Puro ni mga maayong tao. Mock versus Phantom, puro royal set. Ni sidestep, wala pa ni down. Kinsa na mo down. Okay, patay gid si Master Jericho ato da. Pastila na good, 12-16 na. Namita silang away, close fight gayo, galanat. Ga-change tactics pud sila, dili sila kaayo mag-away dili sila pabor diri. Dili sila pabor kanang nakughawan. Para butang gyud. Naunag duslak, pang namatay pag yun. So that will be 12-18. So match set point para round 1 for Jericho. Ops, naunag duslak, patay ni apas pa. 14-18. Okay. Makahold pa ba si Master Dinden? Makahold ba? Makahold pa ba siya? Uy, nakahold pa. 1 point lead. 1 point lead rana. 1 point lead. 1 point lead. Pastila na gyud. Hala 18 all. Hala kani kuyaw ni.
Kuyaw ni. Kuyaw. Pastilan tora. Bang! Clutch game by Master Dandan. Clutch win. 2018 score. Na-upsan bay. Pastila kani round 2. Round 2. Round 2 ta, round 2. Sige, round 2, round 2. Wala na. Nawala nag-usa. Pizza. Wala na yung manokol. Round 2. Kapiroson ko na tanan. Ay. Why na. Protest mafia. IPM sa mafia. PM na to sa Instagram. PM na asa pa niya sa WhatsApp. Asa ron si para mafia. Para round 2. Okay, round 2 guys. Daplin. Round 2. Ay, marag wala na ni round 2. Hala, round 2 na gini. So, again, shout out sa Emio Azimot.com Emio.com 97D99I. Ana, Mafia versus Jericho. Dara din. Okay, round 2. Fight na ta, fight. Okay, so shoutouts ni Shane ron galantaw sa live. So ang atong bangga ron dire Shane is kuan Jericho versus Admin Bullet. Okay, din. Ha? Shoutouts ninyo. Para wala ipaking mulan ta ba magdili. Tara, muna gyud ni Royal versus Royal, CS versus Cal, Mock versus Phantom. Dire na to makita round do guys. Leading na one game. Para ni Shield Bag, takaw, ni sidestep, stab, siya pa'y namatay. Muna to. 2-0. Okay, 2-0. Pastila na gyud. Mao na gyud ni. Ala, shoutouts dyan ni Evanjon niya from Alpha Kappa Rho. Again, napakabalus. So, tuto. Asok Evanjon. Wala lagi. So, tago ni hinampak. Sige. Comment rama diya. Huwag na may pangutana ha. Ay, itong tubagon. So, sa mga wala pa'y kuan, dula na mo sa among imyo. Kabalo mo. O, di mo ganahan mo doon dula. Rama mo yung FO. Pag full stat ninyo, donate, then ari gira kada gabi shoutouts to Ivan Ribas. Wala kailan nimo pero shoutouts by. Hoy, sa naman to? Sinda ka to. Pistol 2-4 to. Ala, 2-4 na 4-4. Okay. At nyo diya ka na mag-guild Gabasa. Okay, so din Japon ha. So 6-all na. 6-all na ta guys. Ano ito ang grabe ni sila. Okay, driktaan do pero baling gahias mga biki bay. Muhilak jud ang usa. So karon leading na si Dindin, ha? Leading na si Dindin. Pastila na naabtan pa jud siya ato. Ay. Pastilan gyud. Ay, thank you kayo ni Banjon ha, ni Banjon nga followers porque sometimes galanto ko sa live. Mo na gyud ni.
Butangin ni. Ay la inabay. Labaw na pod si Jericho. Labaw na pod si Jericho. Ala, nakabalos na ayon. nakabalos. Paspasa mang respawn ay. Puro jud no ni taga Europe. Pastilan ng labaw na pod si Kuano. Ilabaw na pod si Jericho. Gidugmak. Ay, ninja move siya. Oh. Pastilanan na. Una gyud ni. Dut anay. Kinsay unang muhilak, hilak yun. Kinsay unang mulunang. Kini, wala nang intro, stab na dritso. Ang blinks, asang blinks, mga ninja mobs. Oops, distansya ra. Mara. Okay, match point, set point. Pastilan na, gid ka ayo, matay, ngilngiga kay ni mga tawan na, mga waroy. Wala na shield oh. Driktag dugmaka na pagrabihay na lang sila Q. Tuara ni Blinkanay. Gidoso jud maayo. Pastila na GG. And it's GG. Ay bauta bay round 2. Jericho wins. Hala, kung anay nanig reputasyon mali di ay. Round 2 Jericho wins. Alam kung ano na reputasyon. Round 3 final round. Okay, shoutouts. Hala, udili day si Jericho may kadalaan ni di ay. Okay, round 2. Okay, round 3 final round. Sana to tong ping be 281. Oy murag 2-0 gyud 2-0. Ops ala ay gwapo was blink bay. Ay kita mo ato nga blink bay kinahanglan suhiron gito ninyo. FC3 unsa man ang FC3 Luigi o kabalon sana. Shoutouts ni Master Kurt Nicole D. Asopra, tirador ng 19 years old. Tuara. Labaw na pod. Ay, laina gyud oy. Kuan kaayo. No. Lainas mga shield blink. Tuara. Gilabyan ra distansya. Nice. Okay. Kuwag one skilled. Did stab. Kadot anay. Pastila na gyud. For all gyud atong kuan na ni. Grabe na round 3 na ni guys. Moment of truth na ni. Dire na to makita og sa gahi nga royal. Ang bais ba or sibulan. Uara. Ops, nilista ops, sidestep. Ops. Patay ka diya. Ligsan eh. Ayay, may nakasibat. Frankfurt, ay wala dili ko Frankfurt, kuan France. Paris 3. Patay sa may labaw na mood. Labaw na. Okay, natay comment gikan ni Dindin anglay na kuno. Ops, kana defensive ni ato ko boss. Kiduslak ay ni action pag cha-cha-cha-cha. Oy. Action pa siya cha-cha-cha-cha. Duslakanay na. Wala nang intro. Paspasag mga connection ni mga tawahan na eh. Ito yung ngiga yun. Wara. Birahe yun. Di ka mo. Ay, nihayang yun. Nihayang yun ka sir. 610. Cha-cha. Sige. 610. Kaya Skull versus CS, Royal versus Royal, patay! Kuha na po siya.
Si Master Jericho. Comment siya atay daw. Sidestep na pod ni Irog. Ayan, ni sidestep din ni Dancing Queen. Dancing King. Dancing King. Bang! Patay agad. Patay agad. Dance, dance, dance. Dritz up, dritso. Nip sayaw. Kaduang sayaw ni Shield Blink. Dritz stab. Tuwarag yun. Muna to ang mga super punch. Super stab. Long range stab. Pastila na yun. Kuyaw kay nas Robin Padilla. Murag si Shane mandigay ni gadalaan ng Jericho. Oy, sagod ni. Paggama ni siya karakter bay. Di ki magdala ni siya karakter. Nga kuan kay mga kuan na mga suya na mangingan na mga gimingaw war. Gama mo ginyong bike para war mo dire. Agay 12 all. Gama mo ginyong bike. Oy, shout outs to di lang sa de ha. Dili naani tanan sir, may gabi da sir, naani tanan. Labaw 12 all Sir Jericho. So labaw na si kuan. Labaw na si ay sorry, mali correction 14-12 puro ni sila naka-prance dagay og mga pingsaper ginangla mga pingsaper day guys nga pa-reduce na sa imong lag 16-12 na leading na si kuan leading pastilan. Shoutouts to Bobby Charty diya okay, naka-kuan pag yun. Kadigyo gilang mga walang intro na, matay kaya giga ayo. No, takatana, Shield, stop, oops. Shield click, dap lane. Tuwara ni sayaw na pod, pero siya'y namatay. What the F? Oops. Ni Drick tagdugmak, shield, blake, stab. Lagan good call. Very good. Kaya nilagan. Sige. Sige. Ops. Tuwara lagi. Lanat. 6 stab. Wala namatay. Shield blink. Patay ka. Ops. Shield blink ba? Yun. Okay. Nice. Nakadodge pa dyan. Wala. Nadisugunsunan. Pastilan. Kisay mo matay. Kisay mo buwi. Ay. GG good. GG. And winner. Match point winner. Match round winner. Dan. Ay, ngilngega, oy. Wapo kay lang fight by kay close fight. Boss Jer, buildi mo nung kanya Boss Jericho. Apsan kani kisay sunod. Pastila na gid kayo. Again na shoutouts diya ni Luigi Bilonta, Dan Jericho, Angelito Pino Cancio, Kurt Nicolas Sopra, Ivan Ribas, Shane Cales Grabador, Kanski Bara ako man na. Og ni Mike Real. Wala pa man ni gadulas Mike Real. Tingin na kinsa pa man. Ako na po dagay para makakita na po sa mga moves. Tuara shoutouts ni Master Den. So karon kinsa na pod kani Jericho og kuan versus Anon kani si Pino. Puro na, ang mga hinampak galantaw na mo noon tanag live wala na ni online para Guild War. Mga graver tuara nas cry nobs kani gwapo kani muna akong gihulat bay. Gwapo ni Cry Nobs versus Jericho. Ay nawala bay. Ngano to? Ala ra magkalit si Luigi. Master. Dire Master. Pwede tigaw ikuan dire Master shoutouts diyan ni Sir. Lagi si oy. Shoutouts to RG diya bay kinagwapuhang kuan Baidor Race of Devotion. Joke na. Shoutouts si Medya bay gabi kane. Game na. Game na.
Aw. Unknown. Sige, unknown versus Cry. Kani. Go. Go. Okay, game. Declare. Declare, game. Kani si Pido. Muni ngalan niya. Shoutouts ni Pido. Kaning unknown 69. Muni usas mga kusgan ba nga dili mo gamit og blink. No. Gakalayo pa ng espada, no. Uy, play declare. Tuara. Hala. Wala pa yung lakanay nila, oh. Game na. Pisto, do. Gabi na ko game na to. Pastilana po na, ay. Game Master Pido. Declare G. Tuara. Pastila na dapan na just shield blink si Sir Pido, oh. Atay yun siyang Luigi. Okay, so 2-0. Oy, nagtindog ra. Ni twisting stab. Oy, nakapatay. Pastilan, very good. Battle debut ni Sir Unknown, nakapuntos dayon 2-all score. Shoutouts ninyo diya sa mga 7 million viewers. Biray kay Gatotoy, Dragon versus Flaming Phoenix, Phantom versus Donator Sword. Kansi ka cool. Ay, kansi siya, bay. Sige daw. Butangi pa. Tuwalag nilin, butwar kalit. Hilak. Hilak, basta butwar kalit. For all. Asa man tong kwan? Oy, wala man tong play to kill the ring nga gataytan gahi mo kuno kayo tos lurid sa kro. Tara kani. Oy, ni Pondo, patay ka kuya. Patay si Luigi. Nakuratan si Boss G, bay. Nakuratan si Boss G. Sige, tuwara ito gakalayo. Gwapo wa. Sword! Disla ka na. Hala, naka-shield blink. Patay ka. Batas. Gyud mo na yung pinaka-common trap sa mga blinker. Muhunong din. Pag ma-action kag damage mo, blink dayon din. Stabon ka. Kakak, gyud. Abe. Uy, nimingaw. Tara. Ala ni mag. Tara. Pila naman ni murag kuan na ni. Ala murag kuan na 6 8 10 10 6 na 10 6. Patay to sila. Oy, nay ni abot. Kisa tong ni abot wala ko kita. Asa naman eh. Sige. Pastilan. Muna na ron. Ay, kikuyugan ni mo Simpson. Oy, nakansi. Nagyos ko ano. Oy! Leading si Cry Noobs. Grabe gyud oy. Ala, grabe galakaw gastab. Layo bago paging spawn. Patay. Dan mo kita oy. Parang 12-6, 12 kuan pa day. Kaya kana 14-6. 14-6. Di maguna to makita dito sa taas bay. Tuara double blink stab. Instansya double blink again. Double blink na double blink dili shield blink tawag ana. Shield blink. So okay, shout outs to Anthony Ricardo Anggit, bag-o ra ni Lantaw. So Lantaw gid ani bay mara makaton. Ay grab tuara. Dakurog-kurog twist. Butang ikol. Naglibutan ay. Patay ang dragon. Ay naka-blink. Very good.
Good choice, kini-blink. Wala siya, ni-disengage. Disengage. Disengage gyud. 14-6 dagay ning score ani ha. May ilan ra man ning mudaog ra no. Patay ka lang, naka muna ay grabiya mo dodge by og delay, patay na delay mo siya. Pastila na gyud. Muna to 16-6. Butang eh. Dusla ka gyud. Sige. Dusla ka pa. Pastilan. Ay grabiya manig mga to nilibot. Ops, shield blink. Dusla kon. Atay kang Master Vido, bay. Atay kang Master Vido, gyud. Master. Na. Oy, nawala ko sa. Nawala. Sige. Butang ikol. Ala, asa naman is Luigi? Nawala man. Nawala si Cry. Ala ni standby to 16-8. 16-8. Wala, murag na di siya. O, tara, dara. Ay, tiwas ka diha. Winner, anon. Okay, so, mototongkuan. Winner by default. Winner by default. Okay. Default na pildi, labaw yun na pildi, winner by default. RM daw, RM. Sige, last game, RM. Okay, RM. Last game. Umanon ta nila, ne, mantay. Sige daw, sige. Ayaw glikay ba? Ara, oh. Ito kita ka ng dragon, gwapuha mo blink ning dragon set oy. Palit na mag dragon set, balay mahala po na sita oy. Mangyo anya may serbulet ana. Mangyo yan na. Sunod tuig bayran. joke ra kay kita in cash money man ta mo lonet man ta mga kuan. Payback time. Tara. Oh, hi, live po na po gapatay dito kuan. Ano na po? DC na po? Ay, saalan man is unsa naman ng PC ni laptop ni Koan. Now, anong takabalo pila score? Focus na kayo no? Di na mo tingog, no? Zero. Focus na kayo sa angkol. Na, di naman maningog. Tara, ginuslak. Ala, naabot sila dito sa unahan. Tuwara patay. Tuol. Ta, nakablink. Mo type ta diyan, nakablink. Oy, Jason Ladera kisa man eh. Bay, shoutouts nimo may gabi nimo dia. Bay, patay na. 2-4 leading unknown. Okay. Shoutouts nimo dia, bay. Nawala ra man kagalit. Sige naman lamang kang FK.
Anas Jason Ladera murag si Itoon man na gay libot. Oh murag siya na. Saron patay? Patay? Ay patay 4 na. Mm. Malapaw, nalapaw yung stab oh. Tara. Ipahait ang sundang. Ipahait. Pahait. Abdi ka public sa typing ala ng mga masters. Mga master level. Hilak na pod. Hilak hinalay. Muna ni Ron. Na! Muna pod. Wala na, binakong na DC. 6-4. Patay! Dakpan! Dakpan! Dakpan Champido, Bart! Sige, tuara. Tuara, naninood na. Butangi, idosog maayo, ilubong ng sundang. Pung! Pung! Pung to, ops, malfunction. Ni malfunction. 6-8 ni malfunction. Ay, kumpiyansa kay Master Pido, bay. Hit all. Pastilan. Tuara ni butwas tungod. Shield blink, ops, lagan. Shield. Akoan ang gadula si Unknown 69 versus Crynobs. Tara, okay, patas ang dula, it all. Labaw na pud sukuan. Oh. Para, 10-all na bud. Akong pangutanon pilay tamang score, dili manogan mga abnoy. Sa mga nakabalo diha matik na. Aro? Patay pa siya, part. Ay grabe ya si Sir Pido bay. Wala gid na mga katas ng kada adlaw siging practicer. Tuara naglabyan na amigo ra daw sila. Okay, stab link. Ay twist lakaw-lakaw. Twist lakaw-lakaw. Twist blink. Butang ikol. Pastilan kol. 12-all, 12-all. Ilubong ng phantom. Buak ng flaming, bet. Para ni twisting. Gibaid to para mahait. Talinis ko na kayo. Gibaid para mahait. Ditstabon to. Kapalaban og saminto. Kapalaban nag-shield dito. Naigo. Yun just patay. Yun Crynobs. Ay. Crynobs. Unscared. Tayo labaw na 14-12. Pastilan na gyud. Sige. Saman. Lala. Oy, nawala na si Master Pido. Toras Master Pido ni wala day naghinahinay ra siyag naog kay basin i-rush ni Cry kay pabor gyud nang nakasubos gyud mo nang challenge kay na nimo nga makakuan ka. Wala sila nagkuan. Ala, 16-12 na. Pastilan 18-12 na. Sintinsya kabron na. Sintinsya nas busing. Butang igod goy. Blink. Stab. Pastilan kakak yun. GG na sa. Oh, napa? Napailas. Taon taman. Okay, GG. Winner Crynobs by Crynobs. GG boys.
Ay gwapo siyang link bay. So mura to. Mura to ay ngilngiga oy. Okay, so nice game lantor nya muskuan live. Okay. Nice game manigas. Good evening ako ng Palngon. Shoutouts Jericho, Cry Nobs, anon, tige.